Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiram wa ali baitihi nizam wa ra'immatil a'lam wa ila arwahi ulama'ina wa syuhada'i wa ila arwahi ahlina wa ashabina wa sifaina ahlina qadai hawaijina hawaijina akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah tarawih malam 16 aku ini. Tusalli alaihil malaikatu. Para malaikat macaaki istighfar mentaaki sepora kaangkui orang se atrawe laku wahamalatul arsy bun malaikat sendi tugas nampani aras yang ke aras wal kursi bun malaikat se yang ke kursi. Jadi salawat juga beda salawata ba'aben de Kanjeng Nabi, beda salawatah malaikat mun salawatah malaikat mereka maknana madhaake sepora. Makin bula bahasa aras bi kursi bayi. Jabun ulama lafat jabun ulama tafsir lafat aras dalam Al-Quran sebut belu lekor kalih. Lafat arsun aras nang Al-Quran jumlahna bitong bi ulama tafsir neka belu lekor kalih. Bade belu lekor lafat. Tineng lafat kursi dalam Al-Quran sebut du kalih. Mon lafat malaikat sebut petong polo telok kalih. Mon mangken bahas lafat aras sebut belu lekor kalih dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat sejumlah belu lekor ayat yang kedua. Salah situngah surat Nuh. Surat Nuh jumlah ayatah belu lekor ayat. Pada bi jumlahna lafat aras. Ulang ibu lagi. Lafat aras dalam Al-Quran sebut belu lekor kalih. Surat sen di ayat belu lekor neka diantarana surat Nuh. Surat Nuh ayat belu lekor. Paham lagi? Lafat aras sebut belu lekor kalih dalam Al-Quran. Surat sen di belu lekor ayat diantaranya surat Nuh. Lah ayat terakhir alias ayat belu lekor esena Rabbil firli wali walidayya.
Nekat tuanah Nabi Nuh esenah Robbi firli waliwa Guste toto pagi dosa den kaulah ben toto pagi dosa ring sepo dua kaulah dua nekah salah situng dua se megulih aras. Karena langka jarang kasar cak Indonesia langka cak Madura rang-rang bede anak lema bektona tak tobeng atu akhir yang sepodu dua melan li belih bi bula pesan mon tepak salat maren Fatihah kasa tepak dalam salat tambah Robbi firli wali walidai waladhdallin paman salat di tibian waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Jadi imam pun seneka waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Karena tuan anak saya berbakti kereng sepoh lebet apakah sak kebiasaan nua agi kan senekah beda anak ria ki odi berbakti mateh berbakti beda anak ki odi berbakti ting mateh tak berbakti kau firman tantaren sekali lah tak dua ki sekali beda mun ki odin pelak rasa roman ya tak pegel norot beda anak ki odin tambeng gel dereng tua kengki depende ting lareng tuan mateh ternyata berbakti lebet tak cecer dua akhireng tua. Insya Allah sehat den neka masuk nomor telok dia kata. Ki odin reng tua gelmek gelih tapi ki ontong ting lareng sepo ada umur tak cecer dua akhireng sepo reng tua. Oh burali sekali entaren tepak Jumat mon bisa tepak panas kesah kemarin sholat Jumat. Kemudian masuk nomor berapa ya? Nomor telok iki. Ontong gini kan? Gitu ontong. Serepot nih kan nomor 4. Ki odin reng tua gel megeli, ding lareng tua ada umur tantaren sekali, bodoh. Si bodoh se odik maten berbakti, bodoh se tepak odin tok berbakti, ding lareng sepo ada umur. Tak itinain tuh kan sekonek kan tak tau mantinai. Boleh sampean saya hadirnya kak nomor telok kata. Ki odin gel megeli yang sepo ada umur intare alhamdulillah ning ontong nih. Saya kadune kan nomor 4. Ki odin gel megeli reng tua ada umur tak para sekali. Padahal ada sangkol loh. Jadi sangkolan ini saya anu. Saya sama kuat. Jadi itulah kan. Takun hubungan bitun. Mun paten reng sogi koja ustad ngawak kapi. Mun paten reng ederan reng sabiasa. On. Jadi tuan anak dereng sepo saya ongguan karena lagi masa odin tak sempat pelak kereng sepo tak sempat berbakti
Padahal ketika Odi andaikan sampean abeles pakun tapi beles. Secacap soson yang sepo bini tapi sebeles. Contar sekenyotan secacap. Boleh pas nyerengot meron nggak sah. Ki ngelai. Ih. Anak sake reng sepo nang atena mantur odi ngonter bareng lanceng reng tua sake encan anak menter duli mah mate ka ocan karo nang colon nang luar lah iya latat seongkun ikhlas kapi bul latat deh benek ikhlas kapi aro sambian nang aten rep ngarep duli mah mate. Pengalaman pribadi dengan bulu tau mana sosol beda salah situng reng sepo iya apa itu ongko yang tua lah ini mereka ya keliepan bon sosol bianan bulu depak keroman anak ring ngocak sana kede bulu iya sangkun anu lah jong setretanan ikhlas kapi lah jong lega kapi lah ada ya bulu karena tak nyaman akhir bulu metek sekone le tugas bulu panggil kenapa ide maskeran tuli lo orojong gitu bi hakim oh iya hadir teman hakim bacan wahai baca tidak bisa baca baca Loh. Lah nekah tuan Nabi Nuh, tuan seorang nabi. Ki ngangkui kalimat Rabbi firli wali walidai. Pahnarwakin bule sambiya neka nabi neka lo. Neka anu bo nyangkei dadi lafat aras sebut belu lekor kalih dalam Al-Qur'an. Surat sendi ayat bulu lekor ayat di antara surat Nuh. Ayat terakhir ayat bulu lekor kepine berarti. Ayat bulu lekor esena Robbi firli wali walidayya. Turia senyambung de bulu lekor gele aras ruah menggetarkan aras. Belan cecer Robbi firli wali walidayya. On lafat yang kui Nabi Nuh Rabbi firli ifirli neka ifir neka fi'il amar fi'il madin ghafaro masdarah gufron masdarah gufron maknana toto pagi bede afun nikah leburaki mon ghafaro toto pagi mon afun hapus lagi. Mon makna Indonesia pada ampunilah, ya. Ampunkanlah atau ampunilah. Pon lafat ghafaro yaghfiru gufron nek maknana notopen. Selaku anak boleh sampian nek tugasah mon dari tuan Nabi Nuh neka bisa petek situng notopen tu sana hareng sepodu baik dek Gusti Allah kelaben adua aki saare hele mekale paling sekone Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro otabah
Toto pagi tulisan reng sepo dua nikah se terkait bi menos masa. Jadi reng sepo umpama di kekeleruan bi tetangke bi kancana pentaki sepo sepora. Mela nang adat NU beda istilah isyhad. Isyhad persaksian sebelum jenazah berangkat dari kuburan. Ya mon Ahmed ya karo nek kepon pentaki sepora. Mon saksiaki jenazah saksiaki bagus nek kutun disiasat. Tak neng romoro setiap jenazah bagus nek ki bagus. Nek gelu jenazah ki. Gelu. Demes geran disiasat aman. Jenazah nek mesteh ndi bagus tekak sekon saksi aki lah sesekon nek saksi aki lah jemon toman lambe toman mesem rila saksi aki bene gelondongan jenazah nah tapi amal bagus minta aki persetujuan ndak se hadir ndak se takziah umpah romoro mayit peneka saya napa punten saya Amet mayit ngituan aja mau mana kan saksi bohong persaksian bohong ngekeli nih gigi jadi mak lafaz gofaro maknana totopen notop setero tetindi anak saya berbakti anak saya berbakti kareng sepo kudu ngelaksanaki gofaro totopen tusan reng sepo baik dak Gusti Allah dak pangeran benda makhluk dak melesa bede saya maknain lebih luas pole bene karo totopen tusana tapi totopen tanggungah ulama bede saya maknain bene no topen tusan totopen tanggungah reng sep baik tanggungan tusah dak Gusti Allah tanggungan tusah dak menosa ota betanggungan otang Ahmed karwatannya nih kak beda anak ya mas man lah semur lecen nyol menganyol tangreng sepon di otang berapa tanggungan kok mungkin beda tong dua tangreng sepo tangreng tuwon di otang berempah engkok senanggung lah nikah segocak berbakti dereng sep bene karo notopen tusan tapi notopen tanggungan mon makna tanggungan banyak bisa tanggungan dosa tanggungan salah tanggungan otang ben semacam tangreng tuh bilen kata ngicemeng kol dek kaki tak bebeli jong sehari pula jong mon temoh bebe biasa sana ke game ki mon reng dere-deran molo ngicem engkol molo tak bebeli lah ketanggungan urus nih kak mula tak temuan nek genten pesem kala nek lah nek segocak Robbi Firli aduan dak Gusti Allah Gusti toto pagi dusan reng sepo dua toto pagi dusa dan gula ben dusan reng sepo dua dek sekancaan seto mana polong bereng sepo neka pentaki sepora toto pencugen tanggungan nah umpama bedereng tua kelero nyantap dan apa bian dereng sepo kelero nyantap tetangga neka genten kiwajan nggak neka SOP nggak neka letado di paman letado ngetelak lambe reng sepon nyantap sapan tare
Aguntel tidak ini. Tentaki seporne kapor. Pas santap porop santap iya keke tole iki. Pon. Makin wal kursi gelek si atarawe malam laku neka para malaikat bekal nyoonagi pengaporah de kangkui orang jeriah ben malaikat-malaikat senyang ke aras juga malaikat-malaikat senyang ke korse kursi. Terus ki pon lafat al kursi gelek sebutaki lem al Quran ning duka leh. Salah situnya sebutaki nang ayat kursi. Ayat kursi nekah ayat sepaling apa ki? Mungkin ayat super nang dalam Al-Quran. Yang cendi perasaan ayat lain tak super hunten. Karena ayat kursi neka petobeles kali nyebut Gusti Allah. Mon ayat kursi ini kegempang nerangake tentang Gusti Allah. Mon lakotja neka nerangake tentang Gusti Ganjeng Nabi. Melan ayat kursi disebut ayat 1, ayat 2 disebut lakotja disebut ayat 2. Kemarin bejeng cecer ayat kursi otabe ayat 2 lakotja. Allahu situng. La ilaha illa huwa. 2. Tade pangeran kecuali dia Allah. Berarti burun ke pangeran. Al Hayyu se maha odi. 3. Al Qayyum 4. La ta'khudhuhu. Ya, tak ngambil ke pangeran sinatun wala naum ngantok bentedung. Tak perian ke pangeran sifat ngantok bisifat tedung. Berarti 5. Allahu la ilaha illahu al hayyu al qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Berapa pohon belu ya'lamu ngaonengen pesera Gusti Allah badhuwa nang dalam mereka sanga ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi sebo polo illa bima sya'a 11 sa'a sapa huwa nang dalem bada domir huwa wasi'a kursiyuhu 12 as-samawati wal ard wala yauduhu bener 13 hifdzuhuma wa huwa 14 ya al-aliyu orang tung kata al-azim 16 cecer situng ya. Cecer situng tung 2 3 4 5 6 petok belu sanga 10 11 12 13 14 16 16 korang situng la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bihi. Lah iya mon tak bitong kena mon tak persiapan orang ini. Pokon beto beles lah. Iki cek TV. Pon dadi lafat penyebutan saya mengarah ada Gusti Allah sebutake 17 kah kalih dalam ayat kursi.
Ayat kursi penekah di 9 kalimat sempurna. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pak. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Lima. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. 6. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. To. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Belu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyyul azim. Sanga. Bener nih? Allahu la ilaha illahu tung. Al hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sanga iki. Terus ayat kursi nekah kalimat tah bede seket kalimat. Allahu la ilaha seket bitong wong illa huwa al hayyu al qayyum bit jumlan seket. Huruf sebedeh nang ayat kursi neka 100 belung polo petok huruf. Nah, hitung aku 100 belung polo petok huruf. Melana mon ngaslia ayat kursi karo kebibiritan dikiren becah 100 belung polo petok kah kaleh. Mon tak bisa becah seket kah kaleh. Mon tak bisa sangang kaleh. Mon tak bisa peto beles kaleh. Banyak pelen. Bede sanga, bede seket, bede peto beles, bede 100 belung polo petok. Mon tak bisa becah sekalian mare pe ayat kursi. Pon bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.